दान्दिसे गिदिंबोबाय दं खामानि गैयैखाय जायगाखौहाय दिन्थिनो सानदों नैबायदि जायगा बेबायदि जायगा थाइजौ बागान दं नै थाइजौ बागान दैया बेबायदि गबाय थागासिनो दं नै कर्परेसन दैया 24 घन्टा गखायो बेबायदिनो दैया सान्दुंनो दा बर्थमान 11टा 10टानि टाइम दा बर्थमान बिदि जायगायाव फैब्ला एसे आराम मोनो दा ने नोरै जों दोमैलोनो नुयो खिन्थु दा टाइमिंआ एसे साइदुंनि टाइम बेलासियाव गिदिंनो मोननांगौ बे टाइमखौहाय बेखायनो थानो बानानै रुमावहाय थानो बानानैहाय एसे गिदिंनो फैबाय ब्लक नंलाय बिन जोबखारा बिदिया ओरैसिम ओरै थाङाखिसैरा बे हाजो नैबेसिममोन दंरा नै बेबायदि हाजो फिसिदों बहाय नै ए दाउदैसो दैदलाबायदों नै हा अ आदसा दाउदै हनै दाउदै गोजा थारमाने बे दाउदैनि फेक्टरि बेबायदि सायख्लुमनो जाला होननायबायदि मोजांनो मोनो आंखालमोन ना माइलाय नै लब माथो माबायदिथो खबर सबर माबायदि थाबायलांनायनिलाय थाङा एफा थाङा आरे ओरै सिगां हनै समायना समायना नों मिथिगौ आं थाङाखैलै रादै नोंलाय ना गारिजोंसो थांदों थाबायला गोम समायना रायो पाहार गोजौ नै नुबाय दैज्लाङाव जा समायो बे जायगाफ्रा পাহাড়ি এরিয়া এই দেখো কি সুন্দর একটা জায়গা এটা যখন বর্ষার দিন হয় তখন এত সুন্দর গ্রিন কালার হয়ে যায় এখন বর্তমান ড্রাইয়ের সিজনের জন্য এত ভালো লাগছে না কিন্তু এটা খুব ভালো জায়গা এইদিকে হচ্ছে এইদিকে হচ্ছে নদী যেটা ড্যাম যেটা আমরা আছি বর্তমানে ওই সাইডের এই যে এখান থেকে ওই অবধি আছে ড্যামটা তো এখন এই যে দেখো খুব সুন্দর একটা জায়গা আর রাস্তার সামনে একটা এই যে আমের গাছ ওয়াও দেখো আমি একটা শ্যুট করতেছি গাড়ি শ্যুট করবো এখন এই যে বড় গাড়ি একটা আসতেছে এই যে এই দেখো কি সুন্দর জায়গা এই যে খুব ভালো জায়গা আর এই দেখো পাহাড়ি চারিদিকে পাহাড় এই দেখো এইভাবে জায়গা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে ফলো করবেন শেয়ার করবেন সকল নমস্কার জয় হিন্দ।